হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ইনক্লাভি প্ৰযুক্তি সম্পন্ন দামদাৰ ট্ৰেক্টৰ এগ্ৰিকিং অবৈধ চুলাইৰ বেহাই কাল হল পিতা পুত্ৰৰ তিনিচুকীয়াত চুলাই বনোৱা টেংকিত পৰি মৃত্যু পিতা পুত্ৰ সহ 2 শ্ৰমিকৰ মৃত ৰামপ্ৰসাদ ৰায় নামৰ লোকজনে চলাই গৈছিল চুলাইৰ অবৈধ বেহা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰ দি বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি গুৰক গোবৰ কৰাত উস্তাদ বুলি সমালোচনা লোকসভাত খাৰিজ মণিপুৰক পৰিস্থিতিক লৈ বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা অনাস্থা প্ৰস্তাৱ মণিপুৰ প্ৰসংগত বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মণিপুৰলৈ অচিৰে ঘূৰি আহিব শান্তি উত্তৰ পূবৰ বিশ্বাসক লৈ খেল খেলিছিল কংগ্ৰেছে ৰাজনীতিক দৃষ্টিকোণেৰে উত্তৰ পূবৰ বাবে কাম নাই বুলি কৈ উত্তৰ পূবক হৃদয়ৰ টুকুৰা আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ টকাৰ বাবে মহানগৰীত ছাত্ৰক অপহৰণ আৰু নৃশংস হত্যা পিতৃৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা গোপনে 16 লাখ টকা হৰকাইছিল ঘাতক অভিষেকে সংবাদমেল যোগে সদৰি কৰিলে আৰক্ষী আয়ুক্তই শিৱসাগৰ ৰূপহী পথাৰত অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত লখিমপুৰৰ হাৰমতি কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণত জড়িত 3 লম্পট নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ইনক্লাভি প্ৰযুক্তি সম্পন্ন দামদাৰ ট্ৰেক্টৰ এগ্ৰিকিং নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপাৰ প্ৰাইম 18 ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমে এই মুহূৰ্তত আহা এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাম তিনিচুকীয়া ঘটনা তিনিচুকীয়াত চুলাই বনোৱা টেংকিত পৰি 4 গৰাকীয়ে সাবটিলে মৃত্যু তিনিচুকীয়াৰ তালাপৰ টিপুকত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই হুকাবহ ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া গোটেই অঞ্চল জুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে পিতা পুত্ৰ সহ হুকাবহ মৃত্যু সাবটিলে 4 জনকৈ লোকে নিহত লোক কেইজন ক্ৰমে ৰামপ্ৰসাদ ৰয়ৰ যি বয়স 70 বছৰ ৰামপ্ৰসাদ ৰয়ৰ পুত্ৰ নিহত হৈছে পতৰজি ৰায় আৰু লগতে দুগৰাকী আন শ্ৰমিক জগদীশ গোৱালা আৰু পুকলা কিষাণ এই দুয়োগৰাকীৰো মৃত্যু ঘটিছে এই ঘটনাত ৰামপ্ৰসাদ ৰায় নামৰ এই লোকগৰাকী অবৈধভাৱে চুলাই মদ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে বনাইছিল টেংকি নিহত ৰামপ্ৰসাদ ৰায় দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে কৰি গৈছিল চুলাইৰ বৃহৎ ব্যৱসায় আৰু সেই টেংকিতে পৰি কৰোণভাৱে মৃত্যু সাবটিছে তিনিচুকীয়াৰ এই ঘটনাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়াত চুলাই বনোৱা টেংকিত পৰি 4 জনৰ মৃত্যু একেলগে তিনিচুকীয়াৰ তালাপৰ টিপুকত এই ঘটনা হুকাবহ ঘটনা গোটেই অঞ্চল জুৰি এফালে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাত পিতা পুত্ৰ সহ হুকাবহ এই মৃত্যু সাবতি ললে আন দুগৰাকী শ্ৰমিকেও 4 জন লোকৰ মুঠ মৃত্যু ঘটিছে নিহত লোক কেইজন ক্ৰমে ৰামপ্ৰসাদ ৰায় প্ৰায় 70 বছৰ তেখেতৰ পুত্ৰ পতৰজি ৰায় আৰু ইফালে লগতে দুগৰাকী শ্ৰমিক ক্ৰমে জগদীশ গোৱালা আৰু পুকলা কিষাণ এই দুয়োগৰাকীৰো মৃত্যু ঘটিছে सारा निकालने के लिए निकालने में इसका क्या करना क्या चूल्हा बनाने के लाली गुट कहाँ पर रहा वहाँ टैंकी के अंदर में क्या गरम है क्या गरम नहीं है हल्का आकार निकलाने के क्या कोट आदमी पेशाब क्या क्या लेके फैमिली का दो काम करने वाला हमारा पिताजी एक हमारा भाई को बजे घटना है हम रूम में रहा हमको तो मालूम नहीं हम थोड़ा बाद में मालूम हुआ लाली गुटू क्या करता रहा मैंने निकालने गया रहा क्या हाँ टेंकी पे गिर गया 4 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু একেলগে টেংকিত পৰি 4 গৰাকী লোকে মৃত্যু সাবটিছে তালাপৰ ঘটনা ইয়া তিনিচুকীয়াৰ তালাপৰ কাণ্ডটোক লৈ বা গোটেই ঘটনাটোক লৈ এফালে হুকৰ চাহ পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত দুগৰাকী শ্ৰমিকো নিহত হৈছে পিতা পুত্ৰৰ লগতে আৰু আনহাতে এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰো সৃষ্টি হৈছে টেংকিত পৰি এই 4 গৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক তিনিচুকীয়াৰ উপাসনা গোস্বামীৰ সৈতে উপাসনা কি হৈছিল অকনমান জানিম কি হৈছিল প্ৰকৃতাৰ্থত কেনেকৈ পৰিলে 4 গৰাকীকৈ ব্যক্তি এই টেংকিটোত আৰু তাকো এয়া চুলাই অবৈধভাৱে চুলাই তৈয়াৰ কৰা টেংকি আছিল
হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাখন ক'ব লাগিব আজি এতিয়া দিনৰ বৰ্তমান চুলাই ঘাটিভাৱে পৰিণত হৈছে। তিনিচুকীয়া জিলাত বিভিন্ন ঠাইত আচলতে এনেদৰে চুলাই অবৈধ ব্যৱসায় চলাই আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অতি সষ্টম হৈছে আৰু এই যিসকল চুলাইৰ আচলতে ব্যৱসায়ী যি চুলাই ব্যৱসায় কৰি আছে বা তেওঁলোকক উৎখাত কৰিবলৈ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী সক্ষম হৈছে। কিন্তু এই যে ৰামপ্ৰসাদ ৰায় লোকজন আজি মৃত্যু হ'ল গীতাশ্ৰী, তাৰ লগতে তেখেতৰ পুত্ৰ, তাৰ লগতে সেই দুগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে তেখেতৰ ফেক্টৰীত কাম কৰিছিলে। তেখেতে আচলতে নিজৰ ঘৰতে এটা ফেক্টৰী বনাইছিলে য'ত তেখেত এটা টেংকিত আচলতে চুৰাই তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ তালাপৰ আচলতে চেৰাভাটি চুলাইৰ টেংকিত আৰু তেখেতে লালি গুৰু ৰাখিছিলে বা লগতে চুৰাই এই দুটা প্ৰস্তুত কৰি তেওঁ এটা ফেক্টৰী নিজৰ ঘৰতে বনাইছিলে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে অবৈধভাৱে আচলতে বনাই থাকে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কিবা কৰি হ'লেও তেওঁলোকে ওলাই আহে আৰক্ষী জালৰ পৰা আৰু এনেদৰে ব্যৱসায় চলাই থাকে। কিন্তু এতিয়ালৈকে গীতাশ্ৰী জানিব পৰা মতে 2022 চনৰ 17 আগষ্টতে যিহেতু ডুমডুমা ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়া আৰু ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে উচ্ছেদ চলাইছিল আচলতে এই ৰামপ্ৰসাদৰ চুলাই ঘাটিত, আৰু তাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি হ'লেও আকৌ তেওঁলোকে আটক কৰিছিলে। কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে মুকলি আকাশৰ তলত অহাৰ পিছতো একেদৰে এই ব্যৱসায় তাৰ পিছত ঘটিলে ঘটনাটো। আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা। ধন্যবাদ উপাসনা, আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে। কৰিমগঞ্জত দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। ষ্টেট বেংকত ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছিল এই দুৰ্বৃত্ত আৰু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি বাইকত উঠি পলায়ন কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। গুলীচালনাত হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক। এখন বাইকত আহিছিল দুটাকৈ দুৰ্বৃত্ত আৰু তাৰ পিছত সংঘটিত কৰিলে এই কাণ্ড। কৰিমগঞ্জৰ ঘটনা, দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। দুৰ্বৃত্তলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলগীয়া হ'ল। ষ্টেট বেংকত ডকাইতি কৰিবলৈ আহিছিল দুৰ্বৃত্ত আৰু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি বাইকত উঠি পলায়ন কৰিলে। গুলীচালনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। এখন বাইকত আহিছিল দুটাকৈ দুৰ্বৃত্ত আৰু যেতিয়া আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি বাইকত উঠি পলায়নৰ চেষ্টা পলায়ন কৰিলে দুৰ্বৃত্তই। গুলীচালনাত আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলগীয়া হৈছিল। গুলীচালনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। এখন বাইকত উঠি আহিছিল এই দুটাকৈ দুৰ্বৃত্ত। এয়া কৰিমগঞ্জৰ ঘটনা। SBI কৰিমগঞ্জত আমাৰ এণ্টি স্নেচিং টিম পুলিচৰ এটা ডিপ্লয়ড থাকে ইন চিভিল ড্ৰেছ। তো আমি এটা স্নেচাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ, ডাউট কৰিছিলোঁ আমি। তাৰপিছত মানে যেতিয়া তাক প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি ডিটেইন কৰা হ'ল, ইণ্ট্ৰডাকশ্যন চলি থকাৰ সময়তে পলাই দিয়াৰ পিছত আমি তেখেতক মানে ধৰিবৰ কাৰণে পিছৰ পৰা ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰা হ'ল, কিন্তু সি মানে পলাবলৈ সক্ষম হ'ল এটা বাইকত। আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ তাক মানে আজিৰ ভিতৰতে তাক ডিটেইন কৰিব কাৰণে। এজন আছিলে বেংকৰ ভিতৰত, UPৰ মানুহ বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু পিছত বাহিৰৰ পৰা এটা বাইকত আহি তেওঁক লৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আহিছো আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোলৈ। দেশ মণিপুৰৰ লগত আছে, এই সদন মণিপুৰৰ লগত আছে। আমি সকলোৱে মিলি মণিপুৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিম। অশান্ত মণিপুৰ সন্দৰ্ভত আজি সদনত এইদৰে ভাষণ আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মণিপুৰ পুনৰ বিকাশৰ পথত আগবাঢ়িব বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ বিৰোধীয়ে সদনত সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশক লৈ বিৰোধীক তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। মোদীৰ ভাষণৰ মাজতে বিৰোধীয়ে ত্যাগ কৰিলে সদন। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास में सारे विषय पर वो बोले, तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दे। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर।
इसका ये परिणाम था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था, लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है। इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। মণিপুৰ সম্পৰ্কে এইখিনি কথা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ লগতে তেওঁ আৰু ক'লে যে আমাৰ বাবে উত্তৰ পূব হৃদয়ৰ টুকুৰা। সদনত এইখিনি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। উত্তৰ পূবৰ লোকৰ বিশ্বাসক হত্যা কৰিছিল কংগ্ৰেছে বুলি কংগ্ৰেছক দিলে তোলা ধুনা। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে উত্তৰ পূবক বিদায় দিছিল 1962 চনৰ কথা তেওঁ টানি আনি 1962 চনৰ সেয়া চীনা যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত অসমক বিদায় দিয়া হৈছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে অসমৰ বিপদৰ সময়ত পলায়ন কৰিছিল নেহৰু বুলিও কলে আৰু জানি বুজি নেহৰুৱে উত্তৰ পূবৰ বিকাশ কৰা নাছিল। ৰাম মনোহৰ লোহিয়াই এই অভিযোগ আনিছিল পণ্ডিত নেহৰুৰ বিৰুদ্ধে বুলি উল্লেখ কৰিছে সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। पहली बार मणिपुर में गुड्स ट्रेन पहुंची है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन चली है। पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है। पहली बार अरुणाचल में सिक्किम जैसे राज्य एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है।
पहली बार वाटरवेज के जरिए पूर्वोत्तर इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बना है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एम्स जैसा मेडिकल संस्थान खुला है। पहली बार मणिपुर में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है। पहली बार मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे संस्था खुल रहे हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट की इतनी भागीदारी बढ़ी है। पहली बार नागालैंड से एक महिला सांसद राज्यसभा में पहुंची है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार पूर्वोत्तर से लसित बरफुकन जैसे नायक की झांकी गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। पहली बार मणिपुर में रानी गाइडिंलिउ के नाम पर पूर्वोत्तर का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जब सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे लिए कमिटमेंट है और हम देश के लिए निकले हुए लोग हैं। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन ये देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। বিৰোধীক অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছক তোলা ধুনা বিৰোধীক ঠকা হৰকা কৰিলে সদনৰ মজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্ত কৰিলে জ্ঞাপন কৰিলে সমবেদনা। সদনত অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীক ভাষণ দিবলৈ দিয়া নাছিল। অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে গুড়ক গোবৰ কৰাত উস্তাদ বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ১বিংশ শতিকাৰ এই সময়ত সকলো সপোন পূৰণ হ'ব, জনতাৰ আস্থাক অনাস্থালৈ সলনিৰ বিফল চেষ্টা কৰিছে বিৰোধীয়ে বুলি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। और माननीय अध्यक्ष जी, आप झूठे एक दिन सदन चलने भी दिया, किस काम के लिए? आप झूठे तो अविश्वास प्रस्ताव पर झूठे और अपने कट्टर भ्रष्ट साथी उनकी शर्त पर मजबूर होकर के और इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। यह हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करते आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिए आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती है, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है।
और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप, 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी, सोनिया जी विपक्ष की नेता थी, उन्होंने लीड ली, उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था, तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो, और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसी भी देश के जीवन में, इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिशों को तोड़ करके एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। और সেয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তুলা ধুনা দিছে আজি বিৰোধীক অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বিৰোধীয়ে আনিছিল মণিপুৰ প্ৰসংগত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ
বিৰুদ্ধে আৰু হেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ বাক্যবান কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আন কিছু খবৰ এক বিশেষ বাতৰি লৈ আহিছো এয়া হাৰিয়ানাৰ ৰেৱাৰীৰ দৃঢ়তা আৰু কঠোৰ সংকল্পৰ এটা ব্যতিক্ৰমী কাহিনী মাত্ৰ 17 বছৰ বয়সতে কুঁৱাত পৰি পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত হৈছিল পূজা যাদৱ কিন্তু একেৰাহে 11 বছৰ বিচনাত পৰি থকাৰ পিছত মাত্ৰ 4 মাহৰ অনুশীলনেৰে অসাধ্য সাধন কৰিলে পূজাই 4 মাহৰ কঠোৰ অনুশীলনৰ পিছত পেৰিছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব পেৰা এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত জেভলিনত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে পূজাই ৰাষ্ট্ৰীয় গেমছতো পূজাই আজৰি আনিলে পদক এয়া হাৰিয়ানাৰ ৰেৱাৰীৰ দৃঢ়তা আৰু কঠোৰ সংকল্পৰ এক ব্যতিক্ৰমী কাহিনী একেৰাহে 11 বছৰ বিচনাত পৰি থকাৰ পাছত মাত্ৰ 4 মাহৰ অনুশীলনেৰে অসাধ্য সাধন কৰিলে পূজাই 4 মাহৰ কঠোৰ অনুশীলনেৰে পেৰিছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব পেৰা এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত জেভলিনত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিলে পূজাই পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত হৈ 11 বছৰ বিচনাত পৰি থকা দিনকেইটা জীৱনৰ কঠিন সময় আছিল বুলি উল্লেখ কৰিলে পূজা যাদৱে কিন্তু তাৰ পাছতো আশা এৰি দিয়া নাছিল পূজাই 2016 চনৰ ৰিঅ' পেৰা অলিম্পিকত 4জন ভাৰতীয় প্ৰতিযোগীয়ে পদক অৰ্জন কৰা ঘটনাই যাদুৰ দৰে সলনি কৰি দিলে পূজাৰ মনোবল 2016 চনতে এটা অস্ত্ৰোপচাৰৰ পাছত বিচনা এৰি হুইলচেয়াৰক সাৰথি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পূজাই সেই বছৰৰ কোনো এটা দিনত ভীম পুৰস্কাৰেৰে সমৃদ্ধ প্ৰশিক্ষক সাতবীৰৰ সাক্ষাৎ পালে পূজা যাদৱে सुबह 5 बजे उठती हूँ वो सेशन के हिसाब से होता है कभी 4 बजे भी उठना पड़ जाता है कभी 5 बजे भी ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ घर पे तो हम तो देसी आदमी है तो घी दूध ऐसी चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं ट्रेनिंग में सुबह और शाम करके मतलब दिन में 6 घंटे हो जाती है সাতবীৰে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ লোৱাৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে জয়পুৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা চেম্পিয়নশ্বিপত শ্বটপুটৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক জিনিবলৈ সক্ষম হ'ল পূজাই আৰু এতিয়া অসংখ্য পদকেৰে ভৰি পৰিছে পূজাৰ ঘৰ পূজাৰ এই উত্থানৰ আঁৰত আছে পৰিয়ালৰ অশেষ ত্যাগ আৰু সমৰ্থন কৃষকৰ সন্তান পূজা এগৰাকী এথলেট হোৱাৰ যাত্ৰাত ভনীয়েক জ্যোতি আৰু প্ৰীতাৰ লগতে সম্পৰ্কীয় ভায়েক ভনীয়েক ক্ৰমে প্ৰয়াস আৰু আকাশৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে সম্প্ৰতি এছিয়ান গেমছৰ দলত স্থান পোৱা পূজা ব্যস্ত হৈ আছে কঠোৰ অনুশীলনত খেলা ধূলাৰ সমানে পঢ়া শুনাও অব্যাহত ৰখা পূজাই 2 বছৰ পূৰ্বে পাছ কৰিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা এতিয়া এছিয়ান গেমছৰ অনুশীলনৰ মাজতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ বাবেও পঢ়া শুনা কৰিছে পূজাই ভাৰতৰ হৈ সোণৰ পদক জিনাৰ সপোন লৈ আগবাঢ়িছে পূজাৰ মতে জীৱনৰ প্ৰতিটো বাধা উফৰাই নিজৰ লক্ষ্যত আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰয়োজন মানসিক দৃঢ়তাৰ अक्टूबर में पैरा एशियन गेम्स है उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया है पैरालंपिक्स भी है तो मेरी दिल इच्छा है कि मैं पैरालंपिक्स में मेडल लाऊं और देश का नाम रोशन करूं देशৰ বাবে পূজা অনুপ্ৰেৰণা আৰু উদ্দীপনাৰ উৎস বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এটা বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ